mangi in magtitinggal sin sambayang. Kita mo ingkaptangan hi Ibnul Qayyim rahimahullah in aginiya, intauri magsasambahayang, labi ingi niya rain sinta umagjijina, labi ingi niya rain sinta umaginom alak, inom makahilo, labi ingi niya rain hatao sugarul, labi ingi niya rain hatao magsisyabu. Wayong umi, tiyalikan sin mga ulama, ingkaptangan sin Sheikh Ibnul Qayyim rahimahullah, umbiya kato intahi, tantulayuan mo ini, tangkisan mo ini. Ya kau taga anak budyang, ya kau taga anak subul, long sim mga ulama. Mabaya kau pangasawahon in anak mo, sinta usugarul, tao magjijina, tao magsisyabu, tao maginom alak. Inhijawab mo, di ako mabaya. Piagsisipa isa ni sintao. Damik yan ikaw taga anak subul. Mabaya kau hipa asawa mo in anak mo, pababai magjijina, mag-inom alak, mag-inom makahilo, magsisyabu, sugarul, tantuto di kau mabaya. Piag mahukawan mo yan. Nalong sim mga ulama, bang bihayat to impanali mo, sa maliso kau hamangan nasabot yaon, suway mo pag inu-inuhan, in anak mo, makabana, makaasawa, patauri magsasambayang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.